ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। पुरुषर प्रकृत स्वरूप। श्लोक 22 आधार केतेक व्याख्याकार आत्मा और परमात्मा मध्य अभेद भावर समर्थन करी व्याख्या करिछन्ति, किंतु यह सर्वथा असंभव मने हुए। एहाकु सत्य स्वीकार करिनेले जोग अर्थ निरर्थक हो जाउछि। गीतार प्रत्येक अध्याय एक एक जोग प्रकरण। आत्मविस्तृत मनुष्य को आत्मा परमात्मा और सृष्टि तत्वर यथार्थ ज्ञान द्वारा परमात्मा सहित जोगयुक्त कराइबा ही गीतार मुख्य उद्देश्य। जदि आत्मा और परमात्मा मध्य कौनसी प्रभेद नहीं, तेबे जोगर आवश्यकता केउठी? आत्मा परमात्मा स्मृति रे तल्लीन हो जावाकू बा आत्मा और परमात्मा मिलन को जोग कहुए। प्रत्येक प्राणी ठारे जदि परमात्मा जदि आत्मा रूप में विद्यमान, तेबे गीता वर्णित राजयोग खंडित हो जाउछि। उपनिषद कहे जे आत्मदर्शी मुनि ऋषि माने मध्य जन्म जन्मांतर साधना करी परमात्मा प्रत्यक्षता करि पारि नथिले, किंतु जणे जदि किछि दिन नियम पूर्वक अभ्यास करिबो, देह ठारू आत्मा को एक पृथक सत्ता बोली अनुभव करि परिबो। आत्मा और परमात्मा जदि एक और अभिन्न, तेबे जो माने अभ्यास द्वारा निजको देह ठारू भिन्न एक सत्ता बोली अनुभव करि पारंती, अर्थात जो माने आत्म साक्षात्कार करिसंती, सेमानको परमात्मा प्राप्तिर फल मिल जिबा कथा। यह हेउथिले परमात्मा को धरावतरण करी साक्षात निजर परिचय निजे देबाको पड़ंता नहीं। गीता परमात्मा को मुख निश्रुत वाणी बोली सर्वजन स्वीकृत, किंतु तांको द्वारा कथित प्रत्येक श्लोक प्रथम पुरुष रे रचित हेबा कथा, किंतु एठारे श्लोक द्वय तृतीय पुरुष रे रचित होइछि। परमात्मने चाप्युक्त अर्थात परमात्मा बोली कथित हुअन्ति। एही उक्तिरु स्पष्ट हुए जे एहार वक्ता परमात्मा नुहंती, अन्य केही जणे तांको विषय रे वर्णना करुछि। पूर्वरु 1900, 20 एवं 21 श्लोक रे प्रथम पुरुषर व्यवहार होइतिला। सेथिरे प्रकृति और पुरुषर वर्णना परमात्मा करुथिले। तापरे हठात 22 और 23 श्लोक रे तृतीय पुरुषर व्यवहार अप्रासंगिक और उपस्थित प्रकरण रे क्रमभंग बोली मने हुए। गीतार अनेक स्थान रे एहिपरि व्यतिक्रम देखा मिले। एथिरु जना जाए जे उपनिषदर सर्वव्यापक सिद्धांत को परवर्ती समय रे मौलिक गीतार सन्निवेश करिवार प्रयास करा जायछि। एणु गीतार मौलिक ज्ञान बुझिबाकु हेले एथिरे थिबा श्लोक गुड़िक वेद उपनिषद ग्रंथ समूह संदर्भ रे अर्थ करिबा अनुचित। परमात्मा मनुष्यकृत वेद उपनिषद आदि धर्म ग्रंथर व्याख्या करने सृष्टि रे अवतरण करती नहीं। से ज्ञानर सागर। मनीष जिते बड़ जोगी ज्ञानी बा भक्त हेले मध्य भूल करिवार संभावना थाए। मुनिर विमति भ्रम। टू एर इज ह्यूमन। मनीषकृत शास्त्रीय प्रमाण आधार रे गीता ज्ञान बुझिबा संभव नुहे। तेणु यथार्थरे कहुଯାଇଛି गीता सुगीता कर्तव्यम किमनम शास्त्र विस्तर। आत्मज्ञानर मार्ग। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे अन्यत्येवमजानन्तः श्रुत्वन्येव उपासते ते अपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अर्थ, केतेक मनुष्य ध्यान मार्ग द्वारा, केही केही ज्ञान मार्ग सांख्य द्वारा एवं केही केही कर्मयोग द्वारा निजको निजे आत्मा रूप में दर्शन करती। अधिकंतु
କେହି କେହି ଏହି ସମସ୍ତ ଯୋଗର ମାର୍ଗ ନ ଜାଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରି ଉପାସନା କରନ୍ତି। ସେହି ଶ୍ରବଣ ପରାୟଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ହିଁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ। ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ବ୍ୟତୀତ ପରମାତ୍ମା ସାକ୍ଷାତକାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପରମାତ୍ମା ଅଶରୀରୀ ଅଟନ୍ତି। ମଣିଷ ଦେହାଭିମାନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶରୀରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜଯୋଗର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ। ଦେହଠାରୁ ଆତ୍ମାକୁ ଏକ ପୃଥକ୍ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଣିବା ହେଉଛି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଶ କରାଯାଏ। ଦେହ ତଥା ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ଏବଂ ବୈଭବରୁ ପୃଥକ୍ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଅଶରୀରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ। କର୍ମଯୋଗରେ କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କାମନା ନ ରଖି ନିମିତ୍ତ ଭାବରେ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରାଯାଏ। ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଅନନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ କର୍ମଯୋଗରେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କର୍ମଯୋଗୀ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମାନବାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବି ଭ୍ରାତୃବତ୍ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଓ ମିତ୍ର ଉଭୟ ସମାନ। ସାଂଖ୍ୟ, ଧ୍ୟାନ ଓ କର୍ମଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ, ରୁଚି ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସାଧନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜଯୋଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖାଯାଏ। ସାଂଖ୍ୟଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଧାନ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଭକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଓ କର୍ମଯୋଗ କର୍ମ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧନାର ପରିଣାମ ପରମାତ୍ମାନୁଭୂତି। ରାଜଯୋଗରେ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଓ କର୍ମର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜ୍ଞାନ ବିନା ଭକ୍ତି ଅନ୍ଧ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ ବିନା ଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତିବଶତଃ ମଣିଷ କର୍ମ ନ କରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେହାଭିମାନ ବଶତଃ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମର ପରିଣାମ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଓ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ବାଧକ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ସହିତ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ କର୍ମବନ୍ଧନ ନ ଥିବାରୁ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦାୟକ। ରାଜଯୋଗ ଏପରି ଏକ ସହଜ ଓ ସରଳ ମାର୍ଗ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଓ କର୍ମଯୋଗ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଏହାର ସାଧନା କୌଶଳ ଶ୍ରବଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ତାହାର ଅନୁସରଣ କଲେ ଅବଶ୍ୟ ପରମାତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରିବ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।